माननीय स्पीकर महोदय, first of all, I want to wish Happy New Year to all honorable members. I will speak in Kokbrok, English and Bengali mix. Tangwi 5 तारिख January महामान्य राज्यपाल भाषणनि एमेन्डमेन्ट तै समर्थन खायनो आं कक सावनो तबे महामान्य राज्यपाल आं हामबायना मुसंगो कक ब्रक बाय ब भाई सकबायै ब सम्बोधन खायमानि जतन संनो मेम्बार संनो बांला बाय बाहायनो बना हामबाय मारुवा बनि बागै Khwnkhe हाइसे नंबर 1 सब किछु निर्वाचन Mwkthang पियाबा विलेज कमिटी निर्वाचन के तामुई खाइजे गया जे जागाव विधानसभा पाइमानि परे दुईटा सीट काइसे के बा बक्सनगर थैमानि बागै Tekesya kaba MLA resign mani bagai election Mwkthang whereas addition duita constituency by election abo bo khaije gya BC election bo khaije gya abo kebal nam gondo keb na lage dabal engine sarkar nung tongke sob kasa sob ko priyas nung tongke a BC election khanyal tam na so boying khaba sob kisi sunong yagot le BC election खायनि बागै तामंखा अभिभावक करी हें दं हाजाव ग्रामे गंजेव एडीसी एरियाव इलेक्शन खाय जे दलनि खबां जे साजांनाय बन पाइ थांनाय तामनि बागै BC इलेक्शन खायजाय आंखा आं सरकारनो अनुरोध खायो दाकि दाकि के BC इलेक्शन मो खायजानाय नोंथों तामंखे इलेक्शन खायजानि बेलाय दरकार जनगणनि साथे एडीसी बरंनि साथे सब म्युनिसिपालिटी इलेक्शन ग्राम पंचायत बेबन इलेक्शन प्राय 3 बছর कासाकासिं संख्या ताकन BC इलेक्शन खायजे गया आ BC इलेक्शन खायजांताय बाय इलेक्शन दुइटा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सि दं Khwlai चाम्पावा ते मान्दाय पुलिमपुर आबो बाय इलेक्शन खायजानि नोंथों सरकार दृष्टि आकर्षण खालायो आं आबो खायनायनि बागै आं बिसिको खबांथ साग्ला आं नुकजाखा तामंखे सिनि जनजाति प्रतंत अंचल ताम नुकजाखंखे ड्राग सालाय सिक्ला जुबक जुबतीरक आसक्तिं दंबाय पराशुना आगे जे खायमानि जाबो परमानत कमिथांखा जे जुवार पराशुना गायजंमानि परिजंमानि आबो कमिथांखा तामनि बागै हंखे बुमा बुफा साकिरि खायबानो बसाबुतिरक कलेज थांयावै ड्राग सालाय गलाय दंबाय आगे आं शिलंआव परिफुरुस नुकमानि आंनि रूममेट दक नागारक सालखां आंखनो रि सोंलायै इंजेक्शन ना नालाय उनका आबो जुताबर तिरफास नुखायसु ड्राग सालायमानि आबो इन दोज डेज 92 93 रो तब एमन बाकी ड्राग नि प्रबणता बारि जंगा आपनो रुकिरनानै बेलायना कारण जाक से सेसना नायजंखा अवस्था थांखा बरक दुनिया ताम चलितं ताम मुइतं बन कुन खबर करे जे ड्राग साइजंग एसआईबी सिनि जनजाति प्रतंत अंचल काहाम के टेस्ट खायजांके टेबे एसआईबी पॉजिटिव मानदंनाय आं जे खाख्लाय कारण एमन बाबे ड्राग को आसक्तिनि खायजंबायखा अब सानान मते बनि बागैनो अ ड्राग्स नि प्रबणता आसक्तिनो कमिरिना नकांके सब डिविजनल वाइज 100 आसन विशिष्ट अमाके रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलगई बरंना एकटा डॉक्टर कनसाल्ट खायाखै बरंना एकटा तनिमानि बंनि हेल्थ रिकवर खायमा हांके बेलाय जानाय आं कनसार्न डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट आं सारामुसंगो आ बेफोरे जोतो दुखनाय सार्बिकनि साथे सार्बिक बुंनायनि साथे त्रिपुरा राज्यनि भविष्यत युथ दंनि भविष्यतनि चिन्ता खालाय अमाके रिहेब सेंटर खुलगई बंनो
recover khai health recover khani utung dake galai hamnai ar take se kok education is one of the important department sung joton sao education bida shooting kha among kha কোন জায়গা কা সুইমিং পুল নি কক সাওয়া কোন টুরিজম কক সাও শিক্ষা হাঙ্গাকে চিনি বরং বিভাগে বেলাই ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট তামনিকে শিক্ষা এমন জায়গা থাং সুকজংখিয়া স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থং হাই স্কুল থং আবো প্রায় বিধানসভা এলাকানি যতনি দং ফেবার শিক্ষানি গুণগত মান যেভাবে চলানি টকা তামনি হিংকাকে তাবরমদি আনি কনস্টিটিউশন di prasa bisio janajati bisio ke kaisapon bidajati kri tongo kring yan konstituwa piaro shahor mukhiyo ke bidajati school tongo haikono abo bidajati nge je bidajati ni gunogoto shikkha nge ar je infrastructure na tongmani abo nukjagya ar bising basang jeta konstituwa HB school tong high school wa nai nei mene teacher shortage nai no 10,323 aboni 어머니만이 보래 서태 중시나요. 그러니까 티사 서태 중자고 우스쿨 탕나면에 우스쿨룸 서태 버럭 클래스 8 পর্যন্ত অঙ্কে তামং 6টা রুম দङ তাই 2টা রুম প্লিজ oh I'm sorry 그러니까 2টা রুম দङ আর 6টা রুম দং 2টা রুম করে বরং নাসিংই সীমা দং they have to wait for their class আবার নলজলে এসবি স্কুল দङ সুতার মোরারগ স্কুল দङ গোबांमा আবার এরকম টিচার গरै মাস্টার গरै রুম গरै অমতি খমা দङ আবনো মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অনারেবল চিফ মিনিস্টার আবনো দৃষ্টি আকর্ষণ খাইনাय বাগে আं কবগো তাই কেসার লাস লামা যে সালাयो municipality শহর অঞ্চলগ লামা ললেকাফা কামুনফা কাসা লামা সুগরি খেনা বঙ্গার কিন্তু প্রত্যন্ত চিনি জরজাতি প্রত্যন্ত অঞ্চল তা কিন্তু লামা কাসা লামা খবমান তো কেব কেব সালাইর জানিজা অমক সামুংখা অমক লামাংখা অমংখানি সালাই ফেবান কনস্টিটিউশন তা কাসা লামা খবংমা ব্রিক সোলিং করে কোনো করে আবাই খবমান দङ আ জাগাও এমএলএ বং থাংজাক দङ খবমা এমএলএ থাংজাক খবমা এমএলএ ফাইজাগাবো 사석 돌링이버 그거만 자가 사문까지 건강 동안 스탠스리만 so 아주 꼭 사이너 아니 이제 성소준이 amendment 자가 সমর্থন খাইয়ে অবন সংযোজন হ্বঙ্কhe অকংলারে নানি কক পাইকা হামবাই মাননীয় সদস্য শ্রী বিশ্বজিৎ কল্লাই মহোদয়